Eastern Nagaland Legislators Unions para NPO के आही थका ULB चुनाव के abstain न करूबले बिंटी कुरुशी कोइगना Minister CL Jones para जनाइशे Akanaka Newland District Bito IGV Bosti pra 38 South Samuel Awamido May 14 day Andhra Pradesh laga Bijwara Railway Station para Harijayship. Indian Army para Assam Rifles logot miligina Manipur de Operation Law de kisim weapons kant paishe. National Investigation Agency para Rameshwaram Cafe Blast case de Lashkar-e Taiba terror case laga ex-convict ekjon ke giraftar kurishe. Hello viewers, aptiyan sab ke swagat kore NLTV Roundup News de. Moi Ashinila Chatamai aiwe ikilogot sailwa jala kokobor. Minister of Forests, Environment and Climate Change and Village Guards CL Jones para Friday din kushi ki Eastern Nagaland Legislators Union para NPO ke ahi taka ULB चुनाव के abstain न करूबले जनाइशे कुशे. इधर लोगों John para kushi ki चुनाव के abstain करीले urban local bodies और development करने एक कोई funds न था के वो कुशे. एपेल भी करेছে आरो भी কৰিব পাৰা তাক আমাহান এটো এপেল কৰে এপেল কৰিছে অলৰেডি এপেল भी কৰিছে आरो भी কৰিব পাৰা তাক আমাহান এটো এপেল কৰি আছে এজ এ ডেমোক্ৰেসি কান্ট্ৰি আমাহান भी পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগে এনেকাটো কৈ আছে आरो भी ক'ব নকসান দুকলি নহব ইলেকশন পাৰ্টিসিপেট নকৰে ফান্ড নাপাব আৰবান লোকাল বডি লাগা এটো আমাহানটো লস হ'ব এটোটো আমি খান পাব্লিকেটো কৈছে তাখান মানিলে ফা আৰু তাখান নকৰব কলতে এটোটো সব লাগাহে নকসান হ'ব এপেল কৰিছে অলৰেডি এপেল বি Forest, Environment and Climate Change our Village Guards Minister CL Jones per Friday din Medzapimade Tiger Dikha laga khobor upor clarification dishe. John para kushi ki May 15 din Medzapimade Tiger digishe kwado tiger nohoy kina leopard ase. Idu January ki duri gina zoological park te pathabole kushish kuri ase kushe. report এটো টাইগার নহয় লিওপার্ড আমি তাখানকো হতিছে কেনেকা করব কোৱা তাখান কৈছে এটো ধৰে কিনে পাৰেলে ধৰে কিনে ইন্দাংগেতে পঠাব কোৱা পাৰেলে তো ইন্দাংগে নহয় কিনে এটো জুলজিক্যাল পাৰ্কতে ৰাখিবি না এনে কৈছে এটো ইনিচিয়েট কৰি আছে এটো আমাখান নাগালেণ্ড ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এক্ট বি পাছ কৰিছে লাষ্ট ইয়াৰ আৰু এটো তো বান আছে হলবি কোৱা নিচিনা আমাৰ পাব্লিক খানে কথা নামানে কপাল বিয়া খান ধৰা পালে পানিশমেন্ট পাব আৰু ধৰিবলৈ নাপাৰা কিন্তু আমাৰ বি উপায় নাই পাৰা তাক ইনিচিয়েট কৰি আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা পেনাল্টিটো আমি লওটো ইমান নাজানে হলিবি কোৱা হিচাপতে এইটো 7 years জেল হ'ব লাগে এনেকা থাকে 1972 এক্টে হলে ইমান তাকতো নহ'ব পাৰে কিবা কিবি কৰিব পাৰে এইটো ডেমোক্ৰেসি কান্ট্ৰি হোৱাৰ পৰা এনেকা বি কয় ডিপাৰ্টমেণ্টটো পাৰা তাকতো law of the land কি লিখি কিনে আছে এটো ফলো কৰিব Aganaka Newland District Bitor IGV Bosti pra 38 South Samuel Awamido May 14 day Andhra Pradesh laga Bijwara Railway Station pra missing ase kuikina janaishe IGV Village had GB Kika Hot Sumi pra kushi ki Chennai Jabule Awami aur tai laga Charter Satikant May 12 day Dimapur Railway Station pra move kurishe Awami laga akrit kothato tai laga Maiki lagot May 14 day Atta baji nishnade kotha kurishe kushe idu bichede tai laga Satikant pra 10 baji nishnade tai ke Awami to harshi janaishe kushe idu upor FIR ekta darj kurigina se aur tai ke kunuba para dikhile 9612149677 te contact korobole janaishe etu Samuel Awami kwado tai to ami kan busi thaka to 38 years para ase aro tai to iti junum thaka manu
তাই আমাৰ বাবে এতিয়া জনম হোৱা মানুহ আৰু তাইতো হাজিৰা কৰা মানুহ আছে তাই হাজিৰা কৰিব কাৰণে তাই সাথী তাইখন মিলি কিনা চেন্নাই যাব গৈ কিনা চেন্নাইতে যাতো ডেট 12 তাইখন মুভ কৰিছে ডেট 12 মুভ কৰি কিনা ডেট 14 বিজয়ৱাড়া ষ্টেচন পৰা আহি তাই লগা খবৰ নাথাকা হৈ গৈছে এইটোৰ পৰা আমি খানতো ইমান মন টেনশ্যন দিয়ে আৰু মন চিন্তাতে আছে তাই কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব আৰু তাই লগা খবৰ পোৱাটো তাই ফ্ৰেণ্ড খান পৰা কোৱাটো তাই লগা হাতে কাপড়া भी নাই তাই লগা আইডি কাৰ্ড भी নাই আৰু এইটো ওপৰতে তাই হাতে ফোন भी ধৰা নাই আৰু তাই একলা কেনেকুৱা দুখ পাই থাকিব ক'তে থাকিব ভোক আছে না কেনেকুৱা সোমাই আছে না কোন লগতে ভয় আছে না জিন্দা আছে না কেনেকুৱা আছে মহানটো এইটো কাৰণে একো খবৰ নাই এইটো ইমান মন চিন্তা লগাৰ পৰা আপুনি খান লগা আহি মুদত ল'ব গৈ কিনে আপুনি খানকে জনাই আছে তাইতো পইলা भी এনেই একবাৰ দুইবাৰ যাইছে আৰু হাজিৰা কৰা মানুহ আছে হাজিৰা কৰি কিনা আৰু भी আৰ্ণ কৰি কিনা যি পইচা পায় এইটো লৈ কিনা ঘৰতে আহি কিনা ফেমিলিতে আৰু থাকি কিনা আৰু भी হাজিৰা কৰিবলৈ যায় তাই হাজিৰাটো ক'ত পায় তাতে যায় হাজিৰা কৰা মানুহ আছে খেতি বাৰী একো নাই ইনকাম চ'ৰ্চ নাই তো হাজিৰা কৰিলেহে পইচাটো আৰ্ণ কৰিব পাৰে তো এইটো হিচাপত তাই আৰ্ণ কৰিব গৈ কিনা চেন্নাইতে যাওঁতো তাই ছেকেণ্ড থাৰ্ড টাইম হৈ আছে তাই চামুৱেল আউমিটো তাইতো ছাদি কৰা আছে আৰু তাই মতা মাকি থাকে ঘৰ भी তাতে অলপ আগেদি ভিতৰতে আছে তাই যোন একলা থাকে আৰু তাইৰ পৰাহে আৰ্ণ কৰি কিনা তাই চব ফেমিলিকে চাই থাকে তাই চামুৱেল আউমিটো তাই ফেমিলি তাই একলাই আছে কামাই কিনা থাকাটো আৰু তাইৰ মাকীটো হাউচ ৱাইফ আছে আৰু মানুহ নিচিনা পঢ়া লিখা মানুহ भी নহয় আৰু খেতি খান নহ'লে কিবা কিবি কাম ভাল পা মানুহ भी নহয় ডেইলি হাজিৰা কৰি কিনা খোৱা মানুহ আছে আৰু তাই নাথাকাটো ইমান দিন হৈছে তাইৰ মাকীটো বেছি দুখতে আছে তাইতো এতিয়া কথা কৰিব নাপাৰে মন দুখতে বহি আছে এইটোৰ পৰা মই তাইৰ বদলি মই কৈ দিয়া আছে তাই দুজনতো একো ঝগৰা তাই মাইকী মতাৰ ভিতৰত একো ঝগৰা কৰা নাই হ'লে ফজৰতে 8 বাজি নিচিনাতে তাই যোনটো কথা কৰিব পাৰিছে ভাল পৰা হ'লে ৰাতিতে 10 বাজি 9 বাজি আধা নিচিনাতেতো হাৰাইছে কৈ কিনে এনেকুৱা খবৰ শুনিছে তাইলা সাথী খান ফোন পৰাহে এনেকুৱা সাথী খান পৰা কথা কৰিছে এনেকুৱা ফোন কৰি কিনে সাথী খান মৰম পৰা তাইলা ফটো খান পি দি কিনে আছে তো পৰা তাইকে দেখিছে ক'লে মই খান লগতে কণ্টেক্ট কৰি দিবি কৈ কিনে জনাই দি আছে Sumi Baptist Church Deliboto para Friday Ding para Suru Kurikina, Local Revival Art Suru Kurisha. SBAK Mission Secretary, Vihoto H. Awomi, Aro Women Secretary, Katuli V. Sumido, Revival Speaker, Aro, itu Revival to, May 26 tak Takibo. Revival Laga Puela Dindi, Associate Pastor, Ganoto Azumi, para Service Kitcher Kurisha. HPZ token fraud case Friday in Dimapur District Court Puila appearance din Takishi accused content mide. YP Gupta Special Public Prosecutor ED Bra Janaishi ki Puila appearance day 299 accused Bra 23 hi court te Aisha. Court Bra August 2 to dusra appearance din fix krigina se aru Puila appearance day Naha Khan ke nutun saman diwole direct krishi kusha. Summoned to 299 accused, and today 23 accused was represented by their advocates, and the court has given an order for issuing a fresh summon to all the accused who have not appeared today. So the next date was fixed for 2nd August for their appearance. Actually, the case is pending for disposal in the court, so I will not talk about the merit of the case. However, one FIR was lodged in the cyber crime. And since there was a scheduled offense were there, so that is why the Enforcement Directorate was involved, and they have investigated the matter, and they have filed the prosecutions. We have filed the prosecution complaint before the courts. The cognizance was taken, and thereafter the summon was issued to all the 299 accused. As I said, today was the first day for their appearance. However, only 23 accused were represented. We have filed the case. Let's see, it will be the sub judice in the court. So let's see, we'll try our best. There are many, it's a very big case where even the foreign entities are also involved. So we'll just see. This is the initial time, and this is not a time to say anything about this case. There are many innocent peoples from Nagaland.
So they have also looted by way of giving the assurance that they will get the false hope that they will get a huge interest on their invested amount. However, suddenly those things were closed down. So that is because of that only that enforcement director was involved, and we have filed this case. Let's see, just where actually we have issued summon to 299 accused. Tening Assembly constituency pra former two-time MLA Tari Zilliant pra Thursday din Congress Party de shamil hoise. Zilliant pra Nagaland Pradesh Congress Committee President S. Supong Merin Jamir logot Congress Bhavan Kohima de Lord Kurigina Party de shamil hoise Kurigina MPCC Communication Department pra janaise. देश लगा सौल के बचावले कांग्रेस पार्टी लगा मूवमेंट के मजबूत बनावले ठीक समय दे फैसला लवा के पार्टी पर जिलियन के एक्नॉलेज करिसे नागालैंड गवर्नर ला गणेशंतो राम टेम्पल दे विजिट करबले फ्राइडे दिन उत्तर प्रदेश लगा अयोध्या शहर दे जैसे गणेशन पर कृषि की ताई अयोध्या दे 20 साल पीछे दे जायसे राम टेम्पल बना खत्म हुआ पीछे दे ताई शहर दे विजिट करबले बेसी कोशिश करिसे किंतु मौका पा नाइ कइसे Dimapur local administration pra prominent petrol stations de surprise inspection ektalushe Dimapur District Administration EAC pra lead kurigina accompanying officials logot inspection lishe. Idu inspections de consumers ke safeguard kurigina gari khan phal pra chulabole nimide fuel density aro quality khan saishe. क्वालिटी क्वांटिटी दोनों देखा वो लोग लेटरिन बाथरूम टॉयलेट हवा मशीन टोटल देखा ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ ओके मिला हाँ यही से कौन सा डिपार्टमेंट से आप लोगों को कुछ बोला EAC EAC आया था EAC along with NEFS हाँ तो ये डेंसिटी चेक करने का रीजन क्या है जो सडनली आप लोगों का आके चेकिंग क्वालिटी कैसा है मिक्सिंग है या नहीं है उसी के लिए कंप्लेन नहीं है ये लोग तो हम चेक करते रहता है क्या है नहीं है कंप्लेन कोई किया होगा तो ये तो मालूम नहीं है हम लोग को वो लोग एक बैग आया है चेक किया सब कुछ होके मिला हम लोग को है ही नहीं सब ऑटोमेशन में है कॉन्स्टेबल व्यूअर्स इदिया तान के डेंसिटी क्वालिटी प्लस टैंकर एयर मशीन लिबि अलग अलग जिमान আছে পেট্রোল পাম্পলা ভিতরে ইটো খালা সব চেকিং করনে যাইছে আর মান এতিয়া জানা দে EAC থাকিছে আর along with NEFS খান তান আইগিনে ইটো চেকিং টু করিনে যাইছে নলিবি একটা ভেরিফিকেশন করিনে যা লাগা আছে Dimapur Municipal Council pra bishi par litera khan jaga thik te philawale order dia pithi debi janta khan pra ito order ke ignore kura dikhi paise ito logo Dimapur Government College osor de litera khan na philawale janai dia pithi debi janta khan pra litera khan philai dikhi paise নইলিবি ডিমাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ লা রাস্তা ইদু আহিনা গার্বেজ লা রিপোর্ট দিয়াদু নতুন কাটন হয় বেশিরভাগ ইদুলা ওপরে গার্বেজ দিনা আইছে তো আজিও ইদা আহিনা আছে আৰু ইদা আহিনা থাহাদু আৰু মহান দেখিব পাৰাইছে কি লাষ্ট টাইম মহান ইদু গার্বেজ লা ওপরে হি গার্বেজ দিছে কি ইদে নোটিফিকেশন দিনা থাকাবি তাহান ইদু গার্বেজ নে ফেকাবি গইনা অজুর দিয়া oporibi aru tahan garbage pile up kune tha dikhi paise aru this time du mohan aina saisile this time du aru extra tahan garbage pile up kune ase bishi garbage sob letra phekai na ase du plastic le ekla no hoina idu murgi khan la jamra khan noilibi ki saman sob phekai na ase aru garbage du extra pile up hoise মই যাই কিনা মানা কৰিছে গ'লে এনে কৈ তুবিলা বাবালা মাটি আছে এনে তো পইলা পৰা মানুহ ফেলাই কিনে আছে এতিয়া ফেলাইছে গ'লে কি হ'ব এনে কৈ কিনে যায় তো মই একো নকয় যে এনে গালি দে এইটো পৰা নকয় ৰাতিৰে বেছি ফেকায় দিনটাতো একটা দুইটা তিনিটা এনেকৈ আহি কিনে ফেলায় কেতিয়াবা দেখে কেতিয়াবা নাদেখে গাড়ী এনে ৰখাব কৈ কিনে আৰু অফিচ লাভি গাড়ী গুচা দামটোতো কোনোবাতো গাড়ী ৰখে তো মহান ভাৱনা কৰে এইটোতো অফিচতে যাব কৈ কিনে তো এনে ৰখাই কিনে আৰু জাবৰা ফেলাই কিনে যায় এইটো দামটো নাদেখে তো না
মই বি একলা আছে ইফালে কাম কৰি থাকে কোন ফেলাই নাফেলাই কেতিয়াবা দেখিছে গ'লে এনে গালি দিয়ে মানা কৰিলে তো মই কি ক'ব সব মানুহে দিগদাৰ পাই আছে স্কুল ছাত্ৰখান বি যাই আছে এইটো এইটো যা দামতে নাক বন্ধ কৰি না মুখ বন্ধ কৰি না পলাই কিনা যায়তো ইমান গুণ্ডা এইটো মাছ লা গাহৰি লা কি এইটো নাৰিকল কি ফেলাই কিনা আছে ULB चुनाव 2024 करने मकोक्चन लगा कमलोंग वार्ड पर जुबली मेमोरियल स्कूल लगा फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल वापंग नारो पंगजन पर कमलोंग वार्ड नंबर 7 पर ताई लगा कैंडिडेचर ऐलान करिशे वापंग नारो पर खुशी की ताई बच्चा समय पर सोसाइटी ते बदलाव अन्य बोले जील था किसी इधर पर इतो अपॉर्चुनिटी लिए किना ताई सिविक बॉडी दे पॉजिटिव मीडिएटर होबो कोई किना जनाइशे इतिया तक 5टा वार्ड पर 8टा माइकी पर कैंडिडेसी ऐलान करी किना से Honored to announce my candidacy for ULB election, Kamlong Ward number 7, Mokokchung Town. As someone from a theological and secular background, I have spent years as an educator, and in this field I have experienced so many things. Especially it has helped me to acquire the qualities of empathy, commitment, and to serve the people. And wherever I'm given an opportunity, I've tried my best to give my service, and God was always there with me. And with those experiences, and after looking at the scenario of our society today, it has given me the zeal to serve the people in a deeper level and in a new capacity. So for that matter, I have decided to serve the people and to contest in the ULB election 2024. As we are all aware that in Nagaland, we have 3 municipal councils and 36 town councils. And this ULB election would be the first ever election in the state with 33% reservation for women. There are 418 wards which are across 39 municipalities, and out of which 142 wards are reserved for women in Nagaland. So this is a great achievement actually, because the women leaders in the past and even in today's, especially the Naga Mothers Association, the women associations of the past and today, they have worked so hard, they have contributed so much, and today from this platform, I would like to salute them for the contribution, the hard work that they have given, so that today, as a woman, for the first time, I'm contesting in the women. East Central Bay of Bengal depression to Friday day northeast phale 16 km/h speed day move korishi koikina IMD pra janaishe idu May 25 tak intensify koribo koikina janaishe idu cyclonic storm aha pra northeastern jaga de pani girobole IMD pra janaishe Bay of Bengal moved northeastwards with a speed of 16 kilometers per hour during past 6 hours and lay centered at 11:30 hours IST of today, the 24th May 2024, over East Central Bay of Bengal near latitude 15.8 degree north and longitude 88.9 degree east, about 700 kilometers southwest of Khepupara, which is in Bangladesh, and about 660 kilometers southeast of Sagar Islands, which is in West Bengal, and about 710 kilometers south of Canning, West Bengal. It is likely to continue to move northeastwards and intensify into a cyclonic storm over East Central Bay of Bengal on 25th May morning. Forecast की बात करें तो डे 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के 1 या 2 स्थानों में
लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस जो है ये प्रिवेल करने की संभावना है असम और त्रिपुरा में। डे 2 की बात करें तो डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। और साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो है ये प्रिवेल करने की संभावना है असम में। डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ डे 4 और डे 5 की बात करें तो वहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में लाइट टू Indian Army पर Friday दिन Assam Rifles लगत मिली के नाम मणिपुर दे Operation Law ते AK-56 rifled एकटा motor, एकटा improvised motor, bombed, एकटा pump gun, दुईटा improvised explosive devices, पाँचटा hand grenades, ammunition और अलग warlike stores पाइसे। Imphal East District लगा General Area Bongbald Kuland ते arms और ammunition थका लगा specific खबर पा पीछे operation लोआ दे army पर इतु सामान कान पाइसे। operation ते पा weapons कान सब तो छानबीन निमित्ते मणिपुर पुलिस के hand over करिसे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर फ्राइडे दिन रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस टे और एक जन मानव की गिरफ्तार करिसे। लश्कर-ए तैयबा टेरर कॉन्स्पिरेसी केस लगा एक्स कन्विक्ट शौकिक अहमद मिर्जा अलियास छोटू के एजेंसी पर धरिसे। मिर्जा तो 5th एक्यूज आसे इटू केस से गिरफ्तार हुआ। आप MP स्वाति मालीवाल लगा alleged assault case से बिबाव कुमार 4 दिन निमित्ते judicial custody दे पताई दिशे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लगा क्लोज 8 to May 28 कोर्ट सामने आने वाला से इधर लोगों CCTV footages और DVRs के प्रक्रिया करी ना preserve करो बोले बिबाव लगा councils पर application to move करिसे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार बरा फ्राइडे दिन लोकसभा चुनाव लगा 6th फेज निमित्ते कमीशन पर तैयारी कुरा जानकारी दिशे। कुमार पर जनाइसे कि 6th फेज ते 8टा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज चुनाव ते आसे मौसम बेसी गरम आसे किंतु वोटर्स काउंट निमित्ते सब पोलिंग स्टेशन ते पानी, फैन और डॉक्टर लगा फैसिलिटी दिकिना से कुछ। Polling for the 6th phase, which is spread over 58 parliamentary constituencies and across 8 states and UTs. And around 11.13 crore voters spread over 1.14 lakh polling stations. And on all polling stations, we have made arrangements for shades, shamianas, for water, for ORS, for doctors nearby, so that voters get full kind of facilities at the polling station. It will be an experience in itself to come. So it's our appeal, it's the Commission's appeal to all the voters, all the 11.13 crore voters who are entitled to vote in phase 6 tomorrow to come and participate in Festival of Democracy. We will provide every facility whatever is possible on these booths. We'll try and make all your experience, voting experience, very perfect. Take your vote at the selfie points, come with the family and celebrate it. Tomorrow is the voting polling for the 6th. तो व्यूअर्स आज खाने इमानी खबर से और खबर जानने वाले खाने अपने सब साइट एक भी नागालैंड TV